पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः नन्दारामं सुतं देवं ज्ञानाज्ञानविवर्धनं पार्वती नन्दनं वन्दे सिद्धरामं जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुधं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं जगदसचुषां तत्त्वमसालक्ष्यम् एकं निर्मलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं विमलयितं सद्गुरुं नमामि श्री गुरुचरणारे पूर्णपापे जाले त्रिभुवनसमतीर्थे ज्ञानगंगे ज्ञाने शुभाशुभपाता भावना राम धारी निश्चित गुरुराया मनी जोपाली जय जय रघुवीर समर्थ राजाद्रास सद्गुणा सिद्धरामेश महाराज राजाद्रास सद्गुणा सिद्धोस्य राजाद्रास सद्गुणा सिद्धसरित महाराज राजाद्रास सद्गुणा सिद्धरंजीत महाराज राजाद्रास सद्गुणा श्री हरिश्चंद्र महाराज राजाद्रास सद्गुणा श्री कालकर महाराज की जय। ग्रंथ नाम श्री दासबोधा दशक पहिला समास सहावा वाचनाचा प्रारंभ करीतो महाराज। श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री सिद्धरामेश्वराय नमः श्री निसर्गदत्ताय नमः श्री अनितेश्वराय नमः श्री हरिचंद्रेश्वराय नमः श्रीराम। आता वंदू श्रोते जना भक्त ज्ञानी संत सज्जना विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी एक सत्वाचे सागरा एक बुद्धीचे आगरा एक श्रोते वैराग्य नाना शब्द रत्नांचे हे नाना अर्थामृताचे भोगते हे प्रसक्के वक्तचे वक्ते नाना संशयाते छेदिते निश्चय पुरुष ज्याची धारणा पार हे ईश्वराचे अवतार नाताळे प्रत्यक्ष सुरवर बैसले जैसे ही ऋषीश्वराची मंडळी त्यांचा स्वरूप सत्वांगळी जयाची सत्वा मंडळी परम शोभा